अस्सलाम वालेकुम सामीन, स्टूडियो बीजिंग के साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से मैं हूं शाहिद अफराज खान। सामीन, इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि सी पैक से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए और मुमताज़ पाकिस्तानी माहिरीन की आरा आप तक पहुँचाई जाए। सामीन, अभी हाल ही में बीजिंग में चाइना इकनॉमिक एंड सोशल फोरम 2023 का इनेकाद किया गया, जिसमें बेल्ट एंड रोड समेत दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान से इस फोरम में नुमाइंदगी की जनाब खालिद तैमूर अकरम ने। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर ए कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर के। तो एक ब्रेक के बाद आपको उनकी बातचीत सुनवाते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त आपको बातचीत सुनवाते हैं पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर ए कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खालिद तैमूर अकरम की, और उनसे हमने चाइना इकनॉमिक एंड सोशल फोरम 2023 और सी पैक से जुड़े मौज़ूआत पर बात की है। जी खालिद तैमूर अकरम साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। और अभी हाल ही में आपने चाइना इकनॉमिक एंड सोशल फोरम 2023 में शिरकत की और कलीदी मुकर्रर के तौर पर आपने अपने ख़यालात का इजहार किया। तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को इस फोरम की अहमियत से मुतालिक बताइएगा और फिर आपकी शिरकत का तजुर्बा कैसा रहा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पूरा एक कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है जिसको चाइना पीपल्स कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये जो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म और ये इनका हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग एक प्लेटफॉर्म है और जिसने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है चाइना की तरक्की में और कम्युनिस्ट पार्टी को गाइड करने में। उसी के अंदर एक उसका जो थिंक टैंक है उसको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये जो CPPCC के इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के ऊपर काम करता है। तो उस लिहाज से इकोनॉमिक एंड सोशल फोरम 2023 था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस साल का जो थीम उन्होंने रखा हुआ था वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरक्की के बारे में रखा हुआ था और ये डिस्कस करने के लिए रखा था कि पिछले 10 सालों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने क्या किरदार अदा किया मुख्तलिफ मुल्कों की तरक्की में, चाइना की तरक्की में, और चाइना का किरदार इस सिलसिले में कैसा रहा, और क्या जो ब्रादर ममालिक हैं चाइना के जो जॉइंट पार्टनर्स हैं क्या वो इस सारे प्रोसेस से उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में ये बीजिंग के अंदर हुआ और पाकिस्तान की तरफ से मुझे न सिर्फ इसमें शिरकत का मौका मिला बल्कि पहले दिन 15 तारीख को जो पैरेलल सेशंस थे जिसके अंदर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस था जिसमें डिस्कशन प्रोसेस था उसमें भी शिरकत का मौका मिला। और 16 तारीख को सेशन था उसके अंदर मैं एक की नोट स्पीकर था। तो ये इसकी सारी कॉन्फ्रेंस की तफसीलात हैं। सही। तो चूँकि सर जैसा आपने फरमाया कि इसमें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो शराकतदार ममालिक हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो आपसे जानना चाह रहा था कि एक ऐसे वक्त में जब बेल्ट एंड रोड की जो 10 जो साल गुजर चुके हैं, ये दिहाई जो है वो मनाई जा रही है, तो ऐसे में इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में ये फोरम कैसा रहा और फिर आपके जो मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई उस तनाज़ुर में क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि बेल्ट एंड रोड के टोटल 155 पार्टनर कंट्रीज हैं और उसके अलावा 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी पार्टनर हैं। तो उसमें से तकरीबन 70 के करीब ममालिक के नुमाइंदों को यहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें लैटिन अमेरिका से भी लोग आए हुए थे, अफ्रीका में भी आए हुए थे, एशिया से भी आए हुए थे। तो सारे कॉन्टिनेंट्स, यूरोप से भी आए हुए थे, सारे कॉन्टिनेंट्स से मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों को बुलाया गया था। और बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि CPPCC जो है ये एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक कह लें कि उनका एक एडवाइजरी बॉडी है और ये उनको एडवाइस करता है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी आगे हुकूमत को एडवाइस करती है। और चाइना के अंदर कंसल्टेटिव प्रोसेस ना सिर्फ बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है बल्कि बड़ा ही जमहूरी है। और ये आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो कि मुझे भी उधर जाके उनसे बात करके पता चला कि CPPC के जो मेंबर्स हैं वो सोसाइटी के हर तबके से होते हैं और उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी बने। तो इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है
یہ اس لیے بڑا اہم تھا. وہاں پہ جن ایشوز کے اوپر بات ہوئی یا جن چیلنجز کے اوپر بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا انفراسٹرکچر کا جو پروسیس ہے بننے کا وہ تقریباً کمپلیشن کے مراحل میں ہے، اور 2025 تک ہوپفلی یہ سارا انفراسٹرکچر پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آنے والے دنوں میں جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، جو کلچرل کانٹیکٹ ہے مختلف ممالک کا آپس میں، جو ایک کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو آنریبل پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا کانسیپٹ ہے، اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اور اگر کوئی کسی ممالک کے کوئی تحفظات ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے. تو وہاں پہ ان سب ٹاپکس کے اوپر بڑے کھل کے بات ہوئی. مختلف ملکوں کے نمائندوں نے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے بتایا. میں نے بھی سی پیک کے حوالے سے اور جو پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے روزگار کے موقع بنے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر جو ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے میں نے بھی بات چیت کی. اور بہت سارے جب ممالک کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا تو یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو پروگرام ہے اس نے بہت سارے ملکوں کے اندر ایک ویزیبل چینج لے کے آئے ہیں. اور وہاں پہ جو آنے والے شرکاء تھے انہوں نے یہ بات کی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جتنے بھی دنیا میں بڑے انیشیٹو لیے گئے ہیں، ایون یونائٹڈ نیشن کے بننے سے لے کے یورپین یونین کے بننے سے لے کے جتنے بھی بڑے بڑے انیشیٹو لیے گئے ہیں، اس میں پچھلے 10 سال میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ احسن پروگرام سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہر ملک کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. وہاں پہ ایتھوپیا کی آنریبل کلچر کی منسٹر آئی ہوئی تھیں. ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے ایتھوپیا کے اندر جو بی آر آئی کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں جب بتایا، وہاں پہ انرجی پروجیکٹس. اور ایتھوپیا آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ میں غریب ملک سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جہاں پہ قحط سالی رہتی ہے. اور پچھلے 10 سال میں جو ان کی آنریبل منسٹر نے اپنی سپیچ میں بتایا کہ ایتھوپیا کے اندر جتنی پروگریس ہوئی ہے وہ بڑی حیران کن ہوئی ہے. اسی طرح سوڈان کے اندر، اسی طرح ایک چھوٹا سا ملک ہے افریقہ کے اندر بنین کے نام سے، ان کے بھی ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ملک کی تفصیلات بتائیں. تو یہ سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چاہے چھوٹا ملک ہو چاہے بڑا ملک ہو، افریقن ممالک جو ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو اپنے لیے ایک بہت بڑا، جس طرح ہم گیم چینجر کہتے ہیں وہ اس کو لائف چینجر کہتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے ممالک کے ڈیلیگیٹ سے ملاقات ہوئی جو کہ لینڈ لاکڈ کنٹریز تھے. لینڈ لاکڈ کنٹریز آپ کو پتہ ہے وہ ملک ہیں جن کو کوئی سمندر نہیں لگتا. تو انہوں نے جب بات کی اپنے بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے ہمیں لینڈ لاکڈ سے لینڈ لنکڈ کنٹری بنا دیا. یہ ایک بڑی نئی ٹرمینالوجی سننے کو مجھے ملی کہ اب وہ اپنے آپ کو لینڈ لاکڈ کنٹریز نہیں کہتے، اب وہ کہتے ہیں جی کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے یہ جو کوریڈورز بنے ہیں، یہ جو سڑکیں بنی ہیں، ریلوے ٹریکس بنے ہیں. سر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا چونکہ سر آپ نے جب فورم میں شرکت کی تو جو آپ نے اپنے خطاب میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی جو اعلیٰ معیار کی ترقی ہے اس کی جامع وضاحت کی، اور ابھی آپ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ثمرات سے متعلق بھی بتایا. تو جب ہم اعلیٰ معیار کی ترقی میں داخل ہو چکے ہیں سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پاکستان کی معاشی ترقی کے یا سماجی ترقی کے کیا امکانات مزید سامنے نظر آ رہے ہیں؟ جی میری جو تقریر تھی اس کا عنوان یہی تھا کہ بیلٹ اینڈ روڈ کی جو ڈیولپمنٹ یا اعلیٰ پیمانے کی ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے، اور جس میں میں نے ایک انالیسس پیش کیا بیلٹ اینڈ روڈ کا سینٹرل ایشیا کے اندر، بیلٹ اینڈ روڈ کا یورپ کے اندر اور ایشیا کے اندر، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے کہ کیا کیا اس کے ثمرات ہیں اور کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ چائنیز جو ایکسپرٹس ہیں وہ سی پیک کو بہت ہی جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک امپورٹنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو پاکستان میں ایک عرف عام ایک ہم سی پیک کے حوالے سے ورڈ یوز کرتے ہیں فلیگ شپ پروجیکٹ. چائنا میں مجھے یہ جان کے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ ایون ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اس کو فلیگ شپ پروجیکٹ کہتے ہیں.
चाइना को इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें हैं और सीपैक की प्रोग्रेस से, पाकिस्तान के कोऑपरेशन से चाइनीज़ एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो तो चाहते हैं कि सीपैक के समरात जो हैं वो जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुँचें और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो बात हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस सर्विस इंडस्ट्री को इन्हांस किया जाए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ आके लगाएं, और वहाँ पे मुझे ये भी जान के खुशी हुई कि बड़ी जल्द कोई चाइना की कुछ बड़े मोबाइल कंपनीज भी इधर आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगाने का सोच रही हैं, कुछ इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनियाँ इधर आना चाहती हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 से 6 साल के अंदर बड़ा रोशन मुस्तकबिल है सीपैक के हवाले से। यहाँ पे मैं एक आपको ज़रूरी बात ये भी बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मेरी एक जो खातून है जो CPPCC की मेंबर हैं एविएशन के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि CPPCC में एविएशन के मतलब हर फील्ड के लोग होते हैं, तो वहाँ पे इत्तेफाक से वो मेरे साथ बैठी हुई थी, तो जब तारुफ हुआ तो उन्होंने बताया कि CPPCC की मेंबर हैं, एविएशन की मेंबर हैं, उनके एविएशन का जो सेगमेंट है थिंक टैंक का उसको हेड करती हैं। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ख़ास तौर पे गवादर एयरपोर्ट का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हमने तो अपने सारे एनालिसिस और सब जगह पे हम ये समझते हैं कि जब गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली फंक्शनल होगा तो वो इस खत्ते के अंदर एक बड़ा एयरपोर्ट के तौर पे उजागर होगा। और पाकिस्तानी एयर स्पेस के बारे में भी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तानी एयर स्पेस जो है वो मिडिल ईस्ट को चाइना से मिलाने में और सेंट्रल एशिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलाने में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट रूट चाइना का जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है और जो दीगर ममालिक की तरफ जाता है, इंडियन ओशन की तरफ जो जाता है, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर के जाता है। तो वो लोग तो मतलब बेशक सड़क हो या एविएशन हो या सी हो, हर लिहाज से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के कायल भी हैं और पाकिस्तान को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ देखना भी चाहते हैं। सही। सर ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपने इस फोरम में शिरकत की और जो जिस तरह चीन की जो सबसे बड़ी मुशावरती बॉडी है वहाँ से भी उनसे जो रहनुमा आपकी बातें उनसे भी हुई, तो ये जो अफराधी तबादले हैं जब आपस में इस तरह से रवाबित बढ़ते हैं, एक दूसरे के बारे में बाहमी तफ़हीम भी हासिल होती है, तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात तो ज़ाहिर है दहाइयों पर मुहित हैं, मजबूत ताल्लुकात हैं, मज़ीद करीब लाने में ये जो अफरादी सकाफ़ती तबादले हैं इनकी क्या अहमियत बढ़ती चली जा रही है और क्यों हमें एक दूसरे की सकाफ़तों के बारे में भी जानना चाहिए? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है जब आप आपस में मिलेंगे, ट्रेड करेंगे तो एक दूसरे की सकाफ़त को समझना ज़रूरी है। हमें चीन की सकाफ़त को समझना ज़रूरी है, चीन को हमारी सकाफ़त को समझना ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि चीन के अंदर एक ये भी बात होती है, ये भी बल्कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी मुख्तलिफ अपने एड्रेसेस में ये बात की है कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को आपस में एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। कोई भी सिविलाइजेशन किसी से बड़ी नहीं थी और कोई भी सिविलाइजेशन किसी से छोटी नहीं थी। हर सिविलाइजेशन ने कोई ना कोई अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। तो इसी तरह हर मुल्क की सकाफत के अंदर कोई ना कोई ख़ास बात होती है। जिस तरह पाकिस्तान और चीन की सकाफत के हवाले से अगर बात की जाए तो आप ये देखें कि हमारे दरमियान अगर वो कॉमन चीज़ों की बात की जाए तो टी बड़ी कॉमन है। चाइना में चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। हमारे यहाँ भी जब भी कोई दोस्त आपस में बैठते हैं तो चाय का दौर ज़रूर चलता है। जिस तरह चाइना में भी चाय पी जाती है, हमारे यहाँ भी चाय बहुत पी जाती है। फिर इसी तरह हमारे यहाँ आपको पता है शादियाँ बड़ी धूम से होती हैं, बड़े बड़े दिनों पे मुहित रहती हैं। चीन के अंदर भी शादियाँ इस किस्म की होती हैं। फिर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो काश्तकार हैं, उनका एक सर्टन लाइफस्टाइल है। सुबह सुबह उठते हैं, खेतों में जाते हैं। जिस तरह तो मुझे तो चीन में कुछ विलेजेस में जाने का इत्तेफाक हुआ तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जिस तरह मैं किसी पाकिस्तानी गाँव के अंदर आ गया हूँ। बिल्कुल सेम उनका तरीक़ाकार था कि जी मर्द अगर खेतों में गए हैं तो दोपहर का खाना उनकी औरतें लेके जा रही हैं, साथ उनके हाथ बटा रही हैं, काम कर रही हैं। तो हमारे और चीन के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं। कल्चरली भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। जो हमारी गंधारा सिविलाइजेशन थी, जो कि आपको पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, टेक्सला से जो ओरिजिन हुई थी, उसका चीनी सकाफत और चीनी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसका आपस में बहुत ज़्यादा लिंकेज था। सही सही। आखिर में सर चलते चलते
ابھی حال ہی میں ایپیک رہنماؤں کا جو اجلاس ہوا، اس میں چینی صدر شی جن پنگ نے ایک مرتبہ پھر کھلی جو عالمی معیشت ہے اس کی تعمیر پر زور دیا اور کھلے رویوں پر زور دیا. تو چین کی یہ جو تصور ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا، بنی نوع انسان کا جو ہم نصیب معاشرہ ہے، اس کی آپ کیسے وضاحت کریں گے، اور اس کو آگے بڑھانے میں جو چین کا ایک کردار ہے، عزم ہے، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، میں سب سے پہلے تو چینی صدر کی اور چینی حکومت کی اس بات کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گا کہ کسی قسم کا پلیٹ فارم ہو، ایپیک ہو، SCO ہو، G20 ہو، کہیں پہ بھی اگر چینی صدر خود جائیں یا کوئی ان کے فورن منسٹر جائیں یا کوئی بھی نمائندہ جائے تو وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ آئیں سب مل کے ساتھ چلیں. یہ جو ایک چین نے ایک اپنا تھیم رکھا ہوا ہے، وہ تھیم اتنا قابل ذکر ہے کہ کسی قسم کی نہ کمپٹیشن کی گنجائش رہتی ہے، نہ کسی قسم کی آپس میں دوریوں کی گنجائش رہتی ہے. جس تھیم پہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ اور چینی حکومت اتنے سالوں سے چل رہی ہے، اگر دیکھا جائے وہی ایپیک میں بات چیت ہوئی، اور ایپیک کے سائیڈ لائنز میں جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی چینی صدر کی، اس میں بھی یہی بات چیت ہوئی. اس میں بھی چینی صدر نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا. تو اس سارے سینیرو کے اندر، اس سارے چیزوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے اور چینی حکومت نے بڑی میچورٹی اور بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، اور کوئی کاؤنٹر بلیم گیم یا انہوں نے الزامات کی سیاست یا الزامات کی پولیٹکس کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اس سارے چیز کے بعد اب پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا جو دنیا کے اندر مقام ہے وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیٹس مین کا ہے، اور اب جب وہ کہیں پہ بھی کوئی بات کرتے ہیں تو دیگر سربراہان جو ممالک کے ہوتے ہیں وہ نہ صرف ان کی بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ چین جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، سب کی ترقی چاہتا ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے ایک ون ون سچویشن چاہتا ہے، اور کسی قسم کی کنٹروورسی میں نہ چین خود پڑنا چاہتا ہے نہ کسی اور کو ڈالنا چاہتا ہے. جی، بہت شکریہ آپ کا خالد تیمور اکرم صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ.